Two. It's over. Binigay kay number 17. Binigay kay number 9. Sinalaksak. Binigay kay number 11. Binigay 3 points. Sablay. Nakuha ni 22. Binigay kay number 2. Binigay kay Bumi. 17 nakuha yung bola. Binigay kay 22. Binigay kay 8. Binigay 3 points. Sablay. Nakuha number 17. Two, dribble na agawan. Outside. May pangalan mo sa likod eh. Hindi, buki na naman tatawag mo dyan. Ito. Chris, binigay kay number 18, binigay kay number 17, binigay ulit kay number 10. Nakuha number 17. Nagara pa pasahan, binigay kay outside. Marami yung mga yun eh, pati number ko. Nagkakalala pa yung bago. 22. Binigay kay Teo. Binigay kay Teo. Basket by Teo. Binigay kay number 2. Sober. Binigay kay number 22. Nagawan. Foul number 2. Nang ano? Ano ba to? Friends. Sino number friends? 22 to be 3 points. Ang deep, tumawag ng foul siya no. Tanong mo, rep. Foul di ba? 2, agad. Number 2. Binigay kay Chris. Meron pa tayo bukas na. Tumira ng 3 boys. Sablay, nakuha number 17. Magnaye. Binigay kay 22. Sinalaksak, binigay kay Game. Gap. Sablay, nakuha ni 10. Binigay kay Bumi umikot. Pinira. Basket. Nalagkot na ulit. Teo. Tumira ng perimeter. Sablay. Nakuha number 17. Binigay kay Chris. Sinalaksak. Pinir-drop. Sablay. Nakuha ni Magnaye. Binigay kay Game. Pinira. Sablay. Nakuha number 2. Binigay kay number 17. Binigay kay Bumi. Tumira na. Chris. Binigay kay number 10. Bumangga. Near drop. Basket. Foul number 18. Gatus. Parang sa kabila lang, ganyan. Hindi mo ba ito gatus? Oo, sa kabila din siya, dinaglaban tayong dalawang yun. Oh, nakuha ni Teo. Pinasa ay Magnaye, hindi nakuha. Outside. Chris, nilabas yung bola. Binigay number 2. Binigay kay Chris. Binigay kay number 2 ulit. Binigay kay number 17. Pinasa kay 10. Kinaliwa, sablay. 10, naribon ulit. Tinira ulit, basket na. Pinasa kay Gabe. Gabe, nagsabi kay Teo. Binigay kay Gatus. Foul number 2.
Iba. Teo. Bigay Jacques ulit. Bigay Magdaye. Perimeter. Sablay. Nakuha ng 10. Ano nalalaglag? 17. Bigay Chris. 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 Bigay number 17. Bigay 22. 22. 22. Bigay kay Gabe. Basket. 2. 2. 2. This kaya number 17. Dahil papasahan binigay kay Bumi. Bumi nag-fake. Binigay kay Chris. Tira. Nablay nakuha ni Bumi. Nablay. Nakuha ni Magdaye. Binigay kay 22. Teo. Teo. Pinasa kay Gabe. Tumira. Tira. Nablay nakuha 22. Basket. Grabe, hindi gimawa tayo na. Number 2. 2. Binigay kay Bumi. Binigay number 17. In-air drop. Basket. Reds, 2 points lang. Time out! Glenview. 2. Binigay kay Teo. Teo. Binigay kay Gatos. Binigay kay number 10. Hindi na sa loob. Nagulat eh. Kakampi ka yan, bossing. Teo nilabas yung bola. Binigay kay Magdaye. Gatos. Nakuha ni Chris. Chris. Binigay kay number 17. 17. Binigay kay number 2. Number 2. Sinalaksak. Wala yung bola. Same ball. Nagulat. Number 10, nilalabas yung bola. Number 10, binigay number 2. Binigay Chris. Chris. Naghanap pa pasahan, binigay number 2. Tumira ng 3 points. Supply. Nakuha ni Teo. Teo, binigay ulit kay Gab. Gab. Kinaliwa. Supply. Number 2. Binigay kay Chris. Chris, binigay kay number 10. Off. Parehas at papataan ulit. So, tumira ng 3 points. Supply. Nakuha ni Magdaye. Binigay kay number 22. 22. Binigay kay Gabe. Okay. Binigay kay 22. Nakagawa. Outside. Teo. Binigay kay 22 na fake. Sinalaksak na sa ikot na. Grabe naman yun. Bumi. 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 Bumi doing. Bumi. 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 Tablay. Nakuha ni Magdaye. Nakuha ni Teo. Teo. Sober. Sober. Sinalaksak. Fake. Hindi yung trap. Tablay. Nakuha niya ulit. Binigay kay 22. Binigay kay Magdaye. Grabe naman cut yun. Foul! Number 2. Ano na yun, di ba? 13 foul. Pangatlo na ng number 2. Josh. Josh. Tatlo na yun. Basket. Second row. Basket. Hindi. Nakuha. Nakuha number 17. 17. Bigay number 2. Number 2. Number 2. Sober. Sober. Bigay kay Chris. Tumira ng 3 points. Basket. 3 points. 22. 22. 22. Bigay kay Magdaye. Perimeter. Basket. 3 points shots. Oh. Ay, Kobe. Oh. Ay, 3 points si ano. Si Chris. Tapos 2 points kay Magdaye. Bumi. Bumi. Sinalaksak. Binigay ulit kay number 2. Pinasa kay Chris. Bigay kay 17. Nawala yung bola. Nakuha ni Teo. Teo. Bigay ulit kay Gab. Tinaliwa ulit. Basket na. Bumi.
Bumi. Bumi. Bumi. Misclearing number 10. Fake. Binigay kay 17. Tinira ng 3 points. Sablay. Wala na. Binigay ng 28. Binigay 4. Tinira ng 3 points. Grabe naman yung 4. Josh. 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 Dapat yan ni Ford. Grabe naman yung defense na yung Ford. Josh. Clear drop. Foul. Number 4. Ford. Foul ka agad, Ford. Parang may bangis sa mukha. Nakaming tape na ito. Ay, bala kalaban nyo. Kaya dyan. Kaya dyan. Ay, bala kalaban mo. Sablay. Second throw. Basket na. Ford. Ford. Isa lang. Ford. Ford. Karpa sa amin ni KK. 28. Magiging 15. Meron 3 points. Basket. Josh. 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 Binapatay ang si Ford. Ford. Josh. Binigay kay 17. Bunangga. Near drop. Sablay. Nakuha ni Bumi. 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 Binigay na 3 points. Sablay. Nakuha ni Soki. Nakuha ni number 15. 15 binigay kay Ford. 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 Sinalaksa. Ano yun? Binigay kay Soki. Binigay kay number 15. Binigay ulit kay Ford. Sino? Number 13. 15. Binigay kay Soki. Sinaksak, binigay kay number 13. Tinil drop. Sablay. Nakuha ni Enad. Nakuha ni Josh. Josh, nag-dribble. Josh. Josh, nag-dribble. Grabe yung target defense ni Ford. Pag tinira, Sablay, nakuha number 17, tinira ulit, basket na. Ford. Ford. Ford, binigay kay Soki. Tumira ng 3 points. Sablay, nakuha ni Enad. Enad, binigay kay Stephen Curry. 17. 17. Binigay ko ulit kay Josh. Binigay kay Stephen Curry. Gaya pagpasahan, binigay number 17. Binangga. Near drop. Sablay. Nakuha ni Soki. Binigay kay Ford. 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 Binigay kay Soki. Binigay kay 15. Binigay kay Ford. Binigay 3 points. Sablay. Nakuha ni outside. Same ball. Binigay kay Soki. Binigay kay number 15. Binigay kay Ford. Ford, binigay kay 13. Binigay kay 20. Reverse, Sablay. Nakuha ni 17. Binigay kay Bumi. Bumi. Binigay kay 30. Nawala yung bola. Binigay kay Josh. Josh, binigay kay number 17. Bumangga. Yung fake. Foul! Number 19. 13 foul. First throw, basket. Second throw. Basket ulit. Ford. Binigay kay Soki. Binigay kay Ford. Binigay kay number 15. Binigay kay Ford. Binigay kay Soki. Binigay kay 13. Grabe naman ang ball movement niya. Binigay kay ulit kay Ford. Ford, binigay kay Soki. Napasan, binigay kay 19. Nikon, Mungga. Ang fake, nakuha niya ulit.
tinira, sablay, nakuha ni Enad. Enad. Binigay kay 17, bumangga, umikot, tinir, drop, basket. Ford. Bigay nga number 16. Bigay ulit kay Sonny. Bigay 13. Tinira, basket. Bigay 8. Enad. Binigay kay Josh. Grabe ko pensa yun. Pinasa ulit kay Bumi. Mikot. Binigay kay number 17. Tumira ng 3 points. Sablay. Outside. Bigay kay Sogi. Ford. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ng number 13. Tumira. Basket. Time out! Reds! Thirty. Binigay kay Josh. Ito na pasahan. Binigay kay Bumi. Binigay kay Enad. Wala yung bola. Outside. Ford. Para papasakin, ginawag ng 13. Bigay ng 15. Ford ulit. Bigay ng number 13. Tumira. Basket. Thirty. Bigay kay Bumi. Tumira. Sablay. Nakuha ni Sogi. Nagawa ni 30. Binigay kay Enad. Tinira. Foul. Number 13. Ito may bago sa mukha. Centro. Supply. Nakuha ni 13. Nagalit ng pasan. Grabe yun ah. 30. Bigay number 17. Tumira ng 3 points. Supply. Nakuha number 15. Nagalit ng papasan. Bigay kay Ford. Sinalaksak. Tinira. Basket. Grabe naman support. Josh, nidepensa ni Ford. Nakuha ni Bumi, binigay kay 30. Umikot, tinirda, basket. 2 points lang. Sa ano? Friends. Time out committee. Team binigay kay Ford. Kasi usually strip play. Hindi yan nakapag sa gitna. Kaya Ford. Binigay kay Agawa. Outside. Same ball. Nakuha number 19. Nagpapasabi kay 15. Tumira 3 points. Basket. 3 points. Nakuha
Bumi. 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 Sinalaksak ang team drop. Sablay, nakuha. 30. 30, likod. Sabit, foul. Number 15. I'm Glenview. Wala sila tayo, but we can. Kulang sila. 6, 8. Yun lang. Maganda nga gabi, wala akong gising ginagawa. Yeah, yun nga eh. Kaso puwet na nga. Working student. Sen? Tapos na ikit. Tanong. Kailangan tumawag yung referee. Mooney. Ayun po. Kailangan ko na rin. Hindi, ito na bilhin mo, huwag na yung pati, ano? May stop na. Ito ang yung, ito na, Okay, sige. Bakit naramdaman ko kanina talaga? Ang hirap. Foul. Number 88. Gatus. Basket by number 10. Second row, basket ulit. 22. Laro ko saan, bigay kay Magdaya, bigay kay 22. Bigay kay Teo, tumira ng 3 points. Tablay, nakuha number 2. 2. Hop. Okay, diba? Binigay kay Enad. Bigay kay 30, bigay kay number 10. Bumangga, nag-fake. Hinira, basket. 22. Papunta pala. Pogi, bigay niya 22. Bigay niya Magnaye. 22. Bigay niya Teo. Teo, sinalaksak. Sinasa kay Magnaye, nawala. Nakuha niya ulit. Binigay ni Pogi. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Magnaye. Tinira. Basket. Foul. Number 24. Ena. Naalala ko yung manok ko eh. First throw. Isa lang yan. Basket. 30, binigay kay Chris. Na-fake. Isa lang. Kasi part of the game niya. 22, nagkaroon ng pasahan, sinalaksak. Grabe naman yun. 22. 35 yan. 2. 35 yung kabila. 35. 23 yung kabila. 20. Mira, Magnaye. Yan, okay na yan. 22, binigay kay Pogi. Pogi, nawala yung bola. Binigay kay.
Outside. Backward po tayo. No, that's good. Tama yan, tama yan. Tama na, dito yung sila. 35, lamang sila. Bigay number 2. 2. Tumira. Basket. Size 11. Oo. Ito pare-pares kayo pa. Pare-pares kayo pa nila, no? Ni Mike, tsaka ni ano? Ni Roa. Oo nga. 9. Chris. Basket by Chris. 22. 22. 22. Up. Inasa kay Teo. Teo. Pinasa kay Gatu. Pinigay kay Pogi. Pogi. Tumira 3 points. Sablay. Nakuha ni Magdaye. Nakuha ni Blangga. Sablay. Nakuha ni. Yeah, basket. Grabe naman yun. Grabe naman yung pag-flex doon. 30. Bigay kay Chris. Nag-fake. Sinalaksak. Tinidrop. Basket. 2 points. 22. Sinalaksak. Layup. Basket. Atigin mo kayo, ah. 2. Binigay kay Chris. Chris umikot. Binangga. Tinidrop. Sablay. Nakuha ni Magdaye. Ford. Binigay kay Sogi. Binigay kay Ford. Binigay kay 13. Nagano pagpasahan. Binigay kay Sogi. Sinalaksak. Tinira. Basket. Number 28. Basket 28. Yeah. 17. Binigay kay 10. Reverse. Basket. Ford. Binigay kay 15. Bigay ulit kay Ford. Binigay kay number 15. Binigay kay 15. Binigay kay Ford. Sinalaksa. Tinidrop. Basket. Right. Josh, umikot. Binigay kay Chris. Nakuha ni Soki. Binigay kay 15. Nakuha ni Ford. Dahil pa masabi, binigay kay 15. Binigay kay Ford ulit. Binigay kay 13. Binigay kay Ford. Binigay kay Soki. Near the... pinasa kay number 19. Sablay. Nakuha ni 10. Nakuha ni Josh. Pinasa kay Umi. Fake. Near club. Sablay. Nakuha ni number 15. Binigay ulit kay Ford. Binigay kay 15. Binigay kay 13. Nilaksak. Tinira. Basket. Foul number 17. 17. Pag-content yun kayo dyan. Basket. First. So, 1 point. Ruby. Sabit. Nakuha ni Sogi. Sinalaksak. Pinasa kay Gumi. Bigay kay 10. Pinasa ulit kay 13. Nakuha 19. Dahil po pasahan sinalaksak. Bumangga. Foul number 5. Sa blue. Si Josh. Baby Josh.
Essential ka din pala. Sablay. Basket. Foul. Number 4. Sablay. Basket. Bigay number 13. 13. Sabi ko ni board. Nakuha ni board. Board, binigay number 13. Ilabas. Binigay 15. Tumira na 3 points. Sablay. Nakuha ni Soki. Binigay number 8. Binigay kay number 13. Outside. Josh. Binigay kay Chris. Sa referee ko din. Time out! Blue! Blue sila, blue yung... Sila ang red. Hindi, friends din sila eh. Ha? Friends yung pangalan ng team eh. Kapit, baka na ako na. Josh, nilabas yung bola. Bigay kay Bumi. Nakuha number 17. Tinira, Sablay. Nakuha ni Soki. Oh, ayun na. Bilangan kayo. Bilang pala kayo. Nakuha ni 30. Bigay kay number 10. Nawala. Nakuha ni Magnaye. Bigay kay Teo. Off. Bigay kay number 22. Nilalaksak. Bigay ulit kay Teo. Bigay kay Magnaye. Tinira, Sablay. Nakuha ni 30. Nakuha niya. Blue ball. Nakuha number 2. Wala. Number 7. Bigay number 2. Sinalaksak. Okay. Nagagawin pang pasahan. Out. Then bigay Enal. Bigay kay 30. Okay. Tinira, Sablay. Nakuha ni Pogi. Nakuha ni 13. Nakuha ni Pogi. Bigay kay Enal. Bigay kay 30. Binigay kay number 10. Number 10, bumposte, fake, bumangga, umikot, tinira, Sablay. Nakuha niya. Tinira niya ulit, Sablay. Nakuha na, kay Enal, umikot, tinira, Sablay. Nakuha na. Nakuha ni Gabe. Binigay kay number 22. Binigay kay Magnaye. Basket. Number 2. Tumira na 3 points. Sablay. Nakuha ni Enad. Bulangga. Nakila. Basket. 22. Binigay kay Pogi. Nagkalabang pasahan. Outside. Outside daw, sabi ni Rep. Outside. Substitution. Bigay kay Josh. Bigay kay 30. Bigay kay Josh.
Josh, kagala papasahan. Sinilaksak. Sinilak. Foul! Pogi! Hands up. Kailangan mo time out. Mga pa. Sa timeout ka na lang. Please. First throw, basket. Second throw. Basket, sabi ni Batista. 22 bigay kay Pogi. Libre-libre. Sablay. 30 binigay kay Sinat. Ako ng 22. Bend the back. Ganap po pasahan. Binigay ulit kay Pogi. Libre-libre ulit. Basket na. Grabe naman si Pogi. Awesome. Josh. Para malito sila. Josh, tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Magnaye. Binigay ulit kay Pogi. Binigay kay Magnaye. Umangga. Inaliwa. Basket. 30. Wala ka sa beats. 30. Binigay kay 17. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Josh, di-dribble. Pinasa ang 13, nakuha ni 22. Ato, sasarpa. Kinaliwa lang. Sablay. Kinaliwa ulit, sablay ulit. Ayan. Sige. 30 seconds! Foul. Number 30. Wait lang. Rep sub daw, rep. Pwede ba? Second shot. Kain niya ng ulo! Mas magay niya magagalit sa gilid. Kain ng ulo, dati! Oh, shit, dribble! Kasama. Marco, mamaya na daw yung Marco. Basket. Eh, 15 points na pala kami eh. 30 bigay ulit. Hinira, pinasa ang Chris. Sablay, nakuha ni 17. Hinira, basket. Teo nagkaroon ng papasahan. Binigay kay 22. Binigay kay Magnaye. Binigay kay 22. Tumira ng 3 points. Basket. Josh, pinasa kay Chris. Libre ni Chris. Sablay, nakuha ni Teo. Lahat ng papasahan. Pinasa kay 22, bigyan kay Teo. Binigay kay Gab. Sinilaksak. Sinira, kiliwa, foul! Number 30. Wait lang. Second throw, wait lang. 15 foul. Friends. First throw. Basket. Substitution. Josh out, 2 in. Tayo out, 19 in. Tay dyan. Ayoko. Makapaglabas ko, wala na ako dito. Nandun lahat dyan sa taas eh. Sablay yun, sablay. Sablay yung pangalawa. 9. Sinalaksak pinangga. Nira, foul. Number 8. Time out. Time out, drop. Debut. Time out, debut. Back to the ball game. Next game ko yun ah.
First throw, basket by Chris. Chris Lisa. Second throw. Sablay. Nakoni. Chris ulit. Tinira. Sablay. Nakoni Soki. Nakoni number 17. 17. Naghanap pa saan. Nakoni Chris. Tinira number 17. Tumira 3 points. Basket. 3 points. Fourth. Bigay kay Gab. Bigay kay 13. Gab. Tumira 3 points. Basket. Josh, bigay kay number 2. Dribble, sinalaksak. Tira, foul! Number 4. Fourth, tatlo ka na, may dalawa ka pa. 2 minutes yan, sakto. First throw. Sablay. Second throw. Basket. Fourth, binigay ni Soki. Tumira ng 3 points. Sablay. Nakuha ni Josh. Binigay kay Chris. Binigay kay Bumi. Tinira. Basket. Bumi. Soki. Pinababa yung bola. Pinasa kay Gab. Sablay. Nakuha number 2. Chris. 15 seconds to shoot. 17 to 3 points. Basket. Number 3, 17. 19. Nag-fake. Tinira. Basket. 19. Sa kabila. Binigay kay number 2. Binigay kay Chris. Tinira ng 3 points. Basket. Huwag mo ubusin. Meron pa tayo mo. Huwag mo ubusin. Sino? Ford, binigay kay number 19. 15 seconds to shoot. 10 seconds. 7, 6 seconds. 5 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Mira Sablay. Naalala kayo sa buhay niyo. Sablay pa rin by Soki. Binigay kay Mira Sablay.